অষ্টমী লুকের জন্য একদম সুন্দর একটা রেড অ্যান্ড হোয়াইটের কম্বো নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। জাস্ট দেখো, শাড়ीটা যাচ্ছে सब्यसाची बॉर्डर साथ, जस्ट आंचल का काम आप लोग देखिए ऐसे जाएगा एंड बॉर्डर का काम जाएगा ऐसे स्कैलप डिज़ाइन में, और उसके साथ ऐसे आप लोग ब्लाउज पीस पेयर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसका कॉम्बो का जस्ट लुक देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोगों के लिए ये कॉम्बो हमने बनाया है। जिसको पसंद आ रहा है टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड आवर व्हाट्सअप नंबर। आवर बुकिंग नंबर इज 7439069110। और इस साड़ी का ब्लाउज पीस भी है, अगर आप कॉम्बो में ले सकते हो तो ले लो, अगर ब्लाउज पीस तो इस साड़ी में है तो ब्लाउज पिसও কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবেন। তো যাদের যেটা পছন্দ হচ্ছে ঝটপট স্ক্রিনশট দিয়ে নিচে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। শাড়ির ওপর কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ 5% ডিসকাউন্ট এই আগস্ট মাস অবধি, বাট ব্লাউজে কিন্তু কোনো রকম কোনো ডিসকাউন্ট নেই। ব্লাউজটাও কিন্তু ভীষণ সেমি ব্রাইডালের মধ্যে যাচ্ছে, একদম পিওর একটা রেড কালার, সাথে জাস্ট কাজটা দেখো, ওয়ার্কটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর। তাই তোমরা দেরি না করে ঝটপট বুক করে নাও।